Pero mayroon ako sa bahay na ganyan. Kaso lang, isa ba? Saging-saging. Ganda ng bulaklak nyo, mama. Yes po. Galing to, ma'am. Ay, ma'am. Magandang vlog. Hi po. Ganda ng bulaklak nyo, mama. Ano yung bulaklak nyo, ma'am? After po. Sige po, salamat. Hello. Hey boss, welcome to the vlog. Hello vlog, welcome to my vlog. Dito sa Dangwa boss, no? Dangwa? Dangwa po. Dangwa. Yung bulaklak lang ba? Ano bulaklak ng boss? Saging-saging boss, no? Saging-saging. No? Sabi isa ba? Saging-saging, no? No? Hey boss, welcome to my vlog. Dangwa boss, na Dangwa. Ayun. Ganda ng bulaklak nyo, mama. Yes po. Galing to, ma'am. Kasing ganda mo, ma'am. Di ba, ma'am? Sige po. Sa ano, sa... Anong black, ma? Yes. Shout out. Sige, ma'am. Kuya, anong pangalan nila? Road and Rides TV. Ha? Road and Rides TV. Okay.
Yung bulaklak. Ay, magkano ito? Basket. Tagal. Bilisan mo muna kawan. Eh, di. Ayun, welcome to vlog mo. Shout out mo, shout out. Thank you. Tungkol. Silang.
Hey ma'am, kayo vlog. Ganda ng bulaklak ni mama. First na first ah. Vlog. Hey boss. Oh. Hey boss. Ano boss? Ayun boss. Ito boss, million flowers to boss, no? Oo. Ano million flowers talaga to? Oh, kasama ka boss. Shoutout lang boss, shoutout. Okay boss, thank you. Hey Babs. Hoy. Ayun.